Sa matag hagtok sa orasan, puno sa mga paghitabo ang atong katilingban. Ug sa ngalan sa tinud-anay nga pagpangalagad, namugna kining tulumanon. Radyo Hagna Balita. Tulumanon nga maghatod kaninyo sa mga labing uhing panghitabo sa entero Tercero Distrito ug tibuok lalawigang Bulanon. Radyo Hagna Balita. Live from the Radyo Hagna News Center. Ang inyong anchorman, Engineer Felix Aho. Radyo Hagna Balita. Mga higala mayong gabi mga balita sa kagabion. Hatod ka na to sa First Consolidated Bank, buhatan sa Gobernador sa Bohol, San Miguel Cable TV, Eastern Bohol Cable TV, Boholano Cable, DTV Cable TV, Radyo Hagna o Radyo Ubay. Mga uluhan sa atong mga balita. Kalampusan sa China batok sa COVID-19 virus gihulga tungod sa pagkaylap sa Delta variant. Walay public mass sa Diocese sa Pasig sugod Hulyo 31. Faustino gitudlo nga bag-ong hipe sa armadong kusog sa Pilipinas. Pagpamakuna sa mga seniors o sa mga persons with comorbidities na langan tungod sa giingon nga hesitancy. Gobernador Yap may pahimagno sa publiko sa pagsunod sa health safety protocols samtang adunay Delta threat. Gilas may pilde sa Tunisia sa overtime. Inyo mabati ang kinatibuk ang mga balita humanining pahinumdom. Jan, nagsugod na itong project sa school. Magsige na pud kog kalit ug paas ani. Perme lang madugay si mama padala kwarta. Wala day kapadalahan din ha sa inyong duol. Wala lagi. Ako kay dali raman. Pag-apply gud og FCB Pita Card Buy, daghan namang estudyante ug mga ginikanan nga nag-enjoy ana nga card. Naamang gud na bisan asang lugar sa Bohol. 100 pesos ra para mag-open og account. Exclusive pa jud ang ATMs. Di na ka makigpila sa kadaghanan ug hinumdumi ha. Libre pa dalabay. Pwede pa ka mag-save sa imong kwarta ani kay debit card man ug nagkadaghan pa jud ang mga accredited merchants nila dinhi sa Bohol. I-swipe lang ug nagsige pa gyud na sila paraffol. Mo ba? Sige, mag-open din ko bay. Salamat sa impormasyon ha. Bisitaha ang bisan asang FCB branch para sa mga detalye. FCB, miyembro sa PDIC. Balitang gawas sa nasud. Ang coronavirus cluster nga may gawas sa dakbayan sa Nanjing sa China nakaabot na kini og 5 ka mga lalawigan o apil ang Beijing. Nakapugos kini og lockdown sa gatusan ka libo sa mga katawhan samtang ang mga otoridad naningkamot aron nga mapugngan ang outbreak. Ang China malamposon sa ilahang kampanya batok sa pandemya. Sod sa ilang utlanan human gipatuman ang unang virus lockdown sayo sa 2020 samtang ang COVID-19 may kaylap kini sa Wuhan sa sentro sa maong nasud. Apan ang outbreak karong buwana nakamugna kini og kusog nga pagkaylap sa Delta variant nga nakamugna sa giingon nga jeopardy tungod kay giguba niini ang record og dito kini mahitabo sa airport sa Nanjing sa Eastern Jiangsu Province. Ang maong syudad gikataho nga adunay 184 ka mga local coronavirus cases. Human siyam ka mga cleaners sa Nanjing Liko International Airport ang nagpositibo ni atong Hulyo 20. Di muminos 206 ka mga infeksyon sa tibok nasod ang nalambigit sa giingon nga Nanjing cluster.
Nakaplagan nga kadtong mga cleaner mi apil sa paglimpyo sa cabin sa usa flight CA910 gikan sa Russia niadtong Hulyo 10 matod sa mga opisyal sa panglawas sa Nanjing. Gatusan sa mga libuan ang na-lockdown dito sa Jiangsu province, diin ang Nanjing mao ang kapital niini. Ang top disciplinary watchdog sa China may basol sa mga Nanjing airport officials sa giingon nga poor supervision and unprofessional management. Apil na ang wa pagbahig sa cleaning staff kinsa nagtrabaho sa mga international flights gikan niadtong mga nagtrabaho sa domestic flights. Mga pangitabo dinhi sa atong nasud. Wala na'y public mass sa Diocese sa Pasig sugod Sabado, Hulyo 31. Kini ang pahibaw sa Diocese sa ilahang Facebook post karong adlaw Hulyo 30. Midugang pakini nga ang mga misa ipahigayon online. Ubang mga diocese ang wala pa mo pa gawas og pahibaw. Ang maong pahibaw gihimo human ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases miingon ang Metro Manila ipahimutang ubos sa Enhanced Community Quarantine sugod Agosto 6. Ubos sa ECQ ang physical religious gatherings wala gitugot. Ang Metro Manila nakaron sa General Community Quarantine diin adunay mga gipahigayon nga restriction. Si President Duterte may tudlo kang Lieutenant General Jose Faustino Jr. nga mo'y sunod nga hepe sa Armadong Kusog sa Pilipinas. Kini ang pahibaw sa Malacañang karong adlaw. Si Faustino kinsa mo'y commander sa Joint Task Force sa Mindanao. Mo'y mohulip kang General Cirilito Subihana kinsa gipaabot nga mo retiro sa serbisyo karong Sabado. We confirm that President Rodrigo Roa Duterte approved and signed the designation of Lieutenant General Jose C. Faustino Jr. as Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines effective July 31, 2021. Kini ang pamahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque. Matod ni Roque nga ang umaabot nga hepe sa militar motabang kini pagpasiguro sa national security. Apil na usab ang AFP Modernization Program. Si Faustino sakop sa PMA Class 1988 nga nag-alagad kini isip acting chief sa Philippine Army. Dugang mga balita ikan kang Ben Madraso. Ben. Unaunta ang bana-bana sa panahon na atong sayran nga so far way na monitor sa pag-asa nga dunay lain usab nga low pressure area o lain usab nga bagyo. Sa pagkaron ang hangin gyapon nga habagat mo'y nakapikto sa bangbahin dito sa Luzon area, partikular na dito sa Northern Luzon o sa Central Luzon. Sa Metro Manila apektado usab, labi na dito napita sa Bataan nga grabing lubog sa baha nga pabubong pa karong mga panahon na. Pinubang bahin sa Luzon area ang paubos sa gitawag nga state of calamity, labi na ang Pampanga nga napiktahan usab ang Makabibi. Samtang epektibo karong Agosto 1, doon na sa lain nga pagsaka sa presyo sa LPG o liquefied petroleum gas. Atong nasayran nga mitala sa laing bahin, atong sayran nga mitala og 32 ka na taptan og gitawag nga Delta variant
dito dapita sa Cebu City. Muna gikonfirma sa DOH. Gibantayan karon ang mga border na posibleng doon na sa mataptan sa Delta variant, mga bahin sa Central Visayas, labi na sa Siquijor, Bohol, o ingon man sa Dumaguete na nagkaduol ra sa Cebu City. Muna gibantayan karon na dili mo kailap ang maong sakit nga Delta variant. Samtang sa dugang pang report niya itong hepos, gikabutyag ni Presidential spokesman Harry Roque nga i-anunsyo ra ang ayuda sa apektado nga naa sa ECQ nga magsugod karong Agosto 6 ang National Capital Region. Magsugod ang ECQ hangtod na sa Agosto 20. Din gikabutyag nga doon nagyoy ayuda nga madawat ang mga apektado sa ECQ ilabida sa area dito sa National Capital Region. Din gikabutyag sa DBM, so Department of Budget and Management, nga sila gyud mo pagawas alang sa ayuda sa apektado sa ECQ. Samtang sa laing bahin atong nasayran nga nagpasalamat ang mga dagkong mga negosyante na naara sa ECQ ang gitawag na bagong quarantine classification sa National Capital Region kaysa i-lockdown. Labi na karong umabot nga Pasko, di gibahimo nga i-lockdown. Labi na ngun musaka gyud ang mga nagpositibo sa COVID-19 o ang gitawag nga laing gitawag nga Delta variant. Samtang sa dugang pang report gatong naipos atong nasayran nga istrikto karon nga gipatuman na ang ECQ sa mga dapit sa Hingoog, sa Cagayan de Oro o ingon man dito sa Iloilo City. Tumikan nga daghang nataptan usab gining gitawag nga Delta variant o ingon man ang COVID-19. Nanukad talahid gikan diri sa atong monitoring center. Ako si Ben Madraso reporting. Daghang salamat, Ben Madraso. Jan, nagsugod na itong project sa school. Magsige na pud kog kalit ug paas ani. Perme lang madugay si mama padala kwarta. Wala day kapadalahan din ha sa inyong duol. Wala lagi. Ako kay dali raman. Pag-apply gud og FCB Pita Card Buy, daghan namang estudyante ug mga ginikanan nga nag-enjoy ana nga card. Naamang gud na bisan asang lugar sa Bohol. 100 pesos ra para mag-open og account. Exclusive pa jud ang ATMs. Di na ka makikpila sa kadaghanan ug hinumdumi ha. Libre pa dalabay. Pwede pa ka mag-save sa imong kwarta ani kay debit card man. Ug nagkadaghan pa jud ang mga accredited merchants nila dinhi sa Bohol. I-swipe lang. Ug nagsige pa gyud na sila paraffol. Mao ba? Sige, mag-open din ko bay. Salamat sa impormasyon ha. Bisitaha ang bisan asang FCB branch para sa mga detalye. FCB, miyembro sa PDIC. Mga balitang lokal. Adunay nabantayan nga ubos ang turnout sa mga senior citizens o persons with comorbidities sa COVID-19 vaccination site sa mga dapit sa Bohol tungod sa giingon nga hesitancy kini pamahayag sa usa ka provincial government official. Ang Provincial Health Office Chief Dr. Yol Lopez atol sa sinimana nga press briefing sa Kapitolyo mitaho nga aduna lamay 30,000 sa gitarget nga 110,592 ka mga senior citizens ang nakadawat sa ilang unang dose sa baksin. Laing bahin 14,000 sa 31,927 ka mga target nga persons with comorbidities ang nabakunahan. Sukad sa Marso nining tuiga ang Bohol nakadawat og 230,080 ka mga vaccine doses gawas sa 50,000 nga mga shots sa 1 dose Johnson & Johnson vaccine. Ang tanang mga jobs sa vaccine inventory sa lalawigan na ginahanglan og 2 ka doses. Adunay 146,690 ka mga doses ang nagamit na
sa pagpamakuna sa mga tao ubos sa A1 hangtod A4 categories as of July 28, 2021. Matod ni Lopez nga ang Bohol Medical Society o ang Philippine College of Physicians Bohol gikatakda nga molusad og massive information drive sa mga kalungsuran aron awahagon ang mga locals nga sila magpabakuna patok sa COVID-19. Ang duha ka pundok gikatakda nga magtapok ang ilang mga opisyal sa sunod semana aron diskutan ang maong inisyatiba. Si Gobernador Arthur Yap niadtong karong adlaw may pahimon magno o may pahinumdom sa mga katawhan nga padayon nga sundon ang minimum health standards samtang ang hulga sa COVID-19 Delta variant ang gikahadlukan. Yatong Huwebes, ang Department of Health mitaho og 32 ka mga kaso sa Delta variant apan ang DOH-7 Chief Pathologist nga si Dr. Mary Jean Loretze mingon nga wala pa niini ang gikan sa Bohol. Hinoon si Provincial Health Office Chief Dr. Yol Lopez mingon nga Bohol dili angay nga magkumpiyansa tungod kay ang Philippine Genome Center mahimong wala pa makabantay og ubang mga kaso sa maong o sa mga variant. Matod ni Lopez, ang DOH may pahimutang sa mga ospital sa Bohol ubos sa Code Red Alert Level 4. Ang DOH directive may pasaka sa gidaghanon sa mga gigahin nga mga higdaanan sa mga ospital alang sa COVID-19 nga mga pasyente. Nagkinahanglan ka ba og mga decorative bricks alang sa imong facade, landscape o garden? O kay every time manginahanglan ka, kinahanglan pang mubiyahe sa Tagbilaran City para mupalit na ini. Sulbad na ang imong problema. Worry no more. Anian na sa atong dapit ang Bohol Bricks. Ang Bohol Bricks nagmanufacture og nagabaligya og mga dekalidad, environment-friendly decorative bricks perfect para sa atong mga panimalay. Plus, it is available in various shapes and sizes, sama sa Antica, non-skid, K-hole, zigzag, 8x8, and 4x8. Very affordable ang presyo. Dili na kinahanglan pang mubiyahe og layo. Ania na ang Bohol Bricks. Ang Bohol Bricks anaanay mutang sa SMCNI Gindulman Office, Trinidad, Gindulman, Bohol. Alang sa dugang kasayuran, kontak ka lang ang cellphone number 0917-6563-372. Bohol Bricks! Balitang paugnat sa kusog. Ang Gilas Pilipinas nang ginahanglan og overtime aron mapildi ang Tunisia 74-73 dito sa King Abdullah Cup sa Prince Hamza Sports Hall sa Amman, Jordan. Si Terdi Rabina nakasyat og usa sa iyang duha ka free throws sa nahibilin nga 9 segundos sa extension. Sa wa pa si Angie Komi mi palpak kang Akip Ganome sa attempt nini aron nga makahatag og kadaugan sa Gilas. Si Coach Tab Baldwin pinagi siyang squad mi improve sa standing nini nga 2-1 sa 5-team tournament og nakasiguro na kini og kahigayunan sa semifinals. Ang Pilipinas opisyal nga nakadaog sa back-to-back games human na pildi sa opening assignment batok sa nag-unang Egypt. Inyo nabati ang mga balita nga nasagap sa Bulanon Multimedia Organization. Kung kamo adunay
gustong ipasupot sa atong programa, pakikita lang ang atong mga news bureau. Atong panimbaya nila ni Sana o Ria diha sa Danao, Duero, Bohol. Sana o Ria Likayan. Ingon man nila ni Carlos o Carmen Golaitao sa Danao, Duero, Bohol. Kini si Engineer Felix Paho nagpasalamat sa inyong pagpaminaw. To God be the glory.